Hello everyone, maayong adlaw sa tanan. For today's vlog is all about the preparations para sa amoang team building. Og karon guys, naaday mi sa Gaisano tubod para mamalit og mga groceries og mga food and everything nga kailangan namo sa amoang travel. At first, nagkuha mi og karning baboy para sa amoang sugbaunon. And then after that, nagkuha na pud mi og manok para sa amuang adobo. As you can see guys, ang akong gibuhat dira is nagdictate sa mga angay namong paliton para aron dili malimtan namo og palit while naa nami diha sa Gaisano. Kay usahay di gyud nato ikalimod nga makalimot gyud ta, labi na kung daghan kaayo ta og paliton. Ubay-ubay gyud amo apong gipalitan na guys kay duha ka putahe ang amo ang plano nga lutoon ana guys. So after ana guys, amo na dahil nang gipatimbang dito sa timbangan para mabutangan og presyo. And then after ana guys, proceed na pud mi sa mga lamas o soft drinks. After na pud sa soft drinks guys, nangita na pud mi og sagol para sa pansit. And then paghuman, nangita na dayon ko og counter para makabayad nami sa mo ang gipamalit. Og karon guys, na nami sa counter area para magbayad. Tapos paghuman ana guys, nanguli na dayon mi para maka-marinate nami sa karne. And that's all for now. Thank you for watching and see you in my next vlog.